Mela. Physics. Żewġ mistoqsijiet mhux se jisballu. Waħda. Diet nara tal-ġimgħa d-dieħla. Yes, imanda żewġ pages. 18, paper 2, question 1. Ija. Perfetti, sa nagħmlu. Sa dik tajjeb għax dik nagħmlu revision fuq hekk, right? Tajjeb. Tlaqna, jgħid jirrekordja, right? Vera. Yes. Mela, tlaqna, homework. All right. This question is about heat energy. Jgħidilna, daw għatawonkom kemmu vera daw tip ta' close answers, right? Toqgħod fill in the gaps. Ma għadhom xjatuhom daqshekk. Kienu popolari, għandu żmien. So, the kinetic theory of matter explains the structure of matter. Fill in the missing words. In a solid, the particles move, yo, vibrate, oscillate, dispose of what? Are next to each other. Accettata. I would accept it. I would accept. Inti għamil tal-B? Jien tal-A qed nagħmel. Jo, qed nagħmel tal-B, sorry. Ħanagħmel it-tnejn, qed ngerfet. Ħanagħmelhom it-tnejn, ħanżommhom it-tnejn f'idejja, ta'? Għalek ma qbilniex. Inti qed tagħmel B jew l-A? Kulħadd il-A għamel? Mela, qed nżomm il-B miegħi wkoll. Mela. In a solid, the particles are bound or closely packed to each other. Process, yes. Issa nerġa' niktibha tiegħek tajjeb, okay? Mela. All right. In a solid, the particles are bound, closely packed to each other and vibrate about a mean position. In a liquid, the particles can move around and are further away from each other. Jina nifhimha move. Hemm xi kelma oħra forsi użajthom. Are further away from each other from the particles in solids. In a gas, the particles are very loose from each other. You're spaced. You're distanced. Kolla tajbi. Mela, tijak da xej differenti. Għalek għan għamlu da xej differenti. Mela, tijak in a solid particles move from side to side and occupy a small, fixed space. In a liquid, the particles can move around and are further away from each other than further away. In a gas, the particles are very loose, far away from each other. Guys, nissuġġerilkom il-paper B tħarsu xlejha, ta? Aħdmu fuq il-paper A, ta? Il-foto. Mela. A copper rod fixed between two grid supports is heated uniformly, kif qed naraw hemmhekk. Describe the support, why the support will experience a force when the copper rod is heated. Well, ovvjament, la ħajġri wada, nixbera. Il-copper rod ħajkun irid jagħmel expansion u since it is fixed ħajġrilu the supports have to experience a force. Jekk inti tħoss li għamilta daqsxejn differenti u tixtieq tgħidili bil-qalb kollha. Mhux li tħalliha vojta. Għajdu li. Xaħat. Pressure, il-kelma pressure ma tantx nużawha, sorry. Issa, inti tiegħek differenti jew le? What happens to the length of the copper rod when it is heated? Xiġrila?
Mela. Għalfej oxidize. Mela, le. Expand now increase tajba. Because it expands, mux because of the heat biss. Alright? Ejja, korreġi, ħat one mark minn two. With reference to particles, explain the effect of the rod in part 1. Mela, bażikament li ħajġri huwa particles gain more energy. L'energy equals more vibration. That's it. Energy equals more vibration. All right? Paper to be, what do we call this behavior? Thermal expansion process. Għattili iktar aħjar. Expansion bizzet type of call process. What can happen to the rod if it cannot move? It will bend. Bend up or down. Jina ktiblu. Bend up or down. Unta l-istess. All right. Copper rod, it can break. Oh yeah, I shot li. It cannot move. Inta għat iżajjena. Iżajjena ftitlu. Studjajtu da s-sujġettu. That could cause the... Alright, rod to break, ħanajdlek, kiku iktar kont nikteba to bend. Għamela bend bis. Eżatt. Għax ħanajdlek, break. Copper. Jinqasa. Uwija, vera, ma... Because of heat. Mela, dik ħadoqt faqqa ħarira, tuwa ċans. Issa, the temperature of the copper rod was raised by 50 degrees. Mela, jixi? Ija nafalek. If the mass of the copper rod, issa l-uniku differenza bejn paper A u paper B hija l-mass of copper rod tajlek 0.75, ux vera. U di tajlek 750 grams. Wow, x'differenza. The specific heat capacity of copper is 385 joules per kilogram per degree Celsius. Calculate how much heat was given from this. Equation waħdem fuq x'tixtilab. Ara titfixkilli kemm taqbad tagħmel kollox times. U dak kellu jiġik 14437.5 joules. Binna, right? So din it-table li għandkom intom daqsxejn differenti minn tagħna u kulħadd jimla tiegħu, mela, għandna table hekk. Eżatt, waħda għandek iktar minn oħra. Jew mhux l-istess. Mela, hawnhekk kellna it-type take place u method. Mela, conduction. Ovvjament it-tnejn l-oħra huma convection u radiation. It can take place, conduction can take place in solids. Technically, it cannot take place in liquids per se. Right? Hawnhekk nikbu liquids or gases. U hawnhekk in a vacuum. It can take place radiation, okay? Even in nothing, it can pass radiation. Issa, what is the method? So this is, fejn tista' tvarja minni. Jiena għamilta particles passing energy. So tuża wkoll vibrations. Ma so conduction kif inhu wave? Ma fl-isfel. Tsemmet it-ta? Tsemmet it-ġa. Okay. So, għawak iktar najt passing vibrations of particles. Mbagħad għawak niktab iktar density changes. Fl-aħħar waħda ovvjament l-electromagnetic waves. Araw li għandkom l-istess. Yes.
Ma dak huwa example iktar mill-method. Ta? Dak huwa l-example. While it's a good example u xtaq kif jiġi past. Ta? U l-aħħar tnejn, mela di tal-asfur, tajba as an example. When a bird is about to sleep, they often flutter their wings, giving the appearance of a ball of feathers. Jamlu waħdek, palma inti jaqdek deċa. Jippafjaw jiġu ballu. In terms of physics, why do they do this? Mela, bażikament, mela, ħanara kif ħanamlu għadi. Not bad. Bażikament li jiġri huwa, okay, li l-asfur u r-rix tiegħu, okay, ir-rix tiegħu bejn ir-rix, mela, ir-rix il-barra, hija l-barra. Bejn ir-rix, okay, you are trapping air. Hawnhekk bejn kull rixa għandek pockets żgħar ta' arja li jinqabdu. L-idea hija di li l-arja hija the worst conductor of heat. Allura inti you are trapping air biex inti no heat, no body heat is escaping out. Tifhmu x'inhi jiġri? Din l-istess ħaġa bħalissa m'għandniex fuqna, imma li kieku nistgħu aħna nilbsu daw il-puffy jackets. Jew tas-suf, daw il-puffy imma l-iktar. Eżatt, minn ġewwa dawk jekk qatt darba titqattalkom, għandu waħda tinkollu twaqqa' jisom rix irqiq, minn daw tal-skiing. Dak bażikament li jiġri huwa mimlin ħafna b'daw il-packing hekk. Okay? U ma rix. Għalfejn taħsbu li pereżempju daw il-ġkieket tal-Canada Goose u hekk daw expensive ħafna. Għax minn ġewwa dak mimlin b'rix li huwa daqsxejn ta' veru. Għalhekk tqal ukoll bħala ġkieket, okay? Għax ikunu rix. Mhix daqshekk senjur, sabi. Tħall ġol ħanut u ħriġt il-barra l-ewra. Ġol Londra kombinazzjoni. Kien hemm Harry. Ma qafx. Demna, xirdu nikbu, soħan dettalkom tiegħi xi ktibt, okay? Jekk ktibt ħaġa simili arada. Ħaħalli tieħu inti ġri. So that they trap air in between the feathers, acting as an insulator from the outside air. Min jimxi fi sħana? Min jimxi fi sħana? Il-kesħa jew sħana? Għajda bil-kontra, għod attent, xorta kont intilek, ta' xiex, sal. Jgħat biex neħli l-arja minn between the feathers. Le, anzi bil-kontra, li tiżid arja. Għajdi, sorry, għed niddettaħħilkom għarħa. So that they trap air between the feathers, so that they trap air in between the feathers, acting as an insulator from the outside air. All right? Inti għalek tilbes ġakketta minn daw puffy. U bat l-ironija hija li l-aħjar imħadet jgħidu l-umma tarrix. Girls, għan separakom għana nobis. Moħkom għaw. Qabel il-imħadet kienu jkunu tarrix. Kienu tqal ħafna. Żmien. Asqat ma kelli ġidri meta rqat f'xi hotel bihom da. Kunu jisaħnu ma ta' rasek tiġi taħraq ħafna. They're not comfortable. Give one method how we can insulate our homes. Għaw ħafna metodi. Carpets, wooden doors, aluminium, PVC, double layer insulation. Take your pick. Insulating foam. Malta ma nidnux ħafna biħem. Jużaw, ta' ġiri. Dik bejn jamu ieħor, ma jistgħu jagħmluh ukoll. Il-foam Malta ma jużawx għax cheap, ovvjament. Mal-bricks dawk it-toqob
U ma jħalluhom vojta. Jew bil-kom. Ma jimluhomx, le ta' expensive wis biex timlihom simentu konkos eżik. Foam forsi naslu ma mhux da. Dawk, they provide an extra layer of insulation. Għax għandek l-arja bejnietom, jekk tissiġillah dak l-arja, you have an insulation layer. Tista' timleħ bil-foam, ma dak il-foam importanti. ċaġa li qed tinsew. Irid ikun fire retardant. Fil-kamera xekk ma jiġ bej. Bissej. Irid ikun fire retardant. L-ar ħaġa li jista' jiġrilek huwa tibni b'materjal li jkun flammable. Għax l-arja, guys, jekk ma tafux, intom. Għajna deviation sekonda dwar dik. Għalmu ilkom żgur il-fire triangle, ġvera x'għandek bżonn. What do you need? A spark, oxygen, and fuel. Inti jekk il-nar neħli l-waħda minnhom daw, it just goes away. Issa, jekk inti tibni id-dar tiegħek with flame retardant materials li ma jaqbadx, fine, tibqa' safe. Il-Franka għalhekk tajba, aħna u Malta, min jibni bil-Franka ma tantx taqbad malajr. Però bil-bricks ukoll ma jaqbadx daqshekk malajr, però hemm lejer ta' arja ġewwa. Brek jaqbad da jista' jibqa' tiela n-nar. Okay? It's a danger. Speċjalment tas-soqfa, iktar u iktar. Is-suffett, per eżempju, ħafna minnu huwa flame retardant. Il-ġeblow tiegħu dak ma jaqbadx, ta'? Le, mhux hekk, mhux hekk. Qabel kien jibnu wkoll bix-xorok jgħidulu. Okay? U wkoll it-trafi qabel kien ikunu tal-injam ukoll. That's worse. Fire brigade ma tantx jidħlu ġol binja daqshekk malajr jekk jaraw dawn l-affarijiet. Irru ħalluha taqbad. Ma jistgħux jidħlu safety l-ewwel tagħhom. Daw li jgħalmuhom dawn l-affarijiet. Ejma. Tagħna, mela. Ħankomplu fuq il-topic tagħna. So. All right. Homework, kolla sew. Testi. ċat ma ċekjaħiex l-aħħar waħda, għamel xi waħda differenti, carpet, insulation material, etc. Mela, l-aħħar darba konna waqafna. Nitkellmu fuq thinking distance u stopping distance u x'vera. U għamiltilkom daqsxejn żgħira fuq forces of gravity, ħanibdew fuq l-acceleration to the gravity. Sintom attenti, intom ġejtu ġurnata oħra. Intom ġejtu ġurnata oħra għodu attenti, ta' Ekx, mela, fej kont jint, look. Acceleration to the gravity, minnija. Ija. Xixi. Thank you. Ma rajtunix? Ma ġitux sawe? Kontu tajtu li l-axħar tela? Jew għattela l-axħar bitċa ħaqqar ma dok jissa ħallu. Kienet jibsa daċi, ma dok ftit, fl-axħar ftit ħadjeli. Istajt niġi il-raba. U jħed ma qbistux, għax kont il-DRS ma ħadimx bizziet. Kont tela tal-da, wasanna fl-axħar sprint, għax inti titla. Mil-ġim ta' ħazzurri. Tal-bypass. Sa l-Knisja. U dik tela. Dik kolla tila, tkun. Xinġejna Santa Katarina inkont, jiena u Mirej il-bot mill-raba post. U liħor kien ħafna iktar l-ura, bada jisprint jasew. Ma xinġejna tela saqajja bdew ġeli, li tamil għamiltek. Minnu. U ħadili, u ġejt għal-Marilli l-laba. U kien hemm ċasta t-tielet ukoll ma m'hemmx tagħmel. So aħna l-aħħar li tkellimna huwa dan, okay guys, li if we assume suppost għandkom fin-notes tal-biċċa xogħol. So if we assume no resistance, all objects hit the ground, okay? All objects
all at the same rate. Dan imma huwa a function, okay? Teknikament din hija a function, okay? Our weight a function of what we call of the gravitational pull. Of the planet. So, bażikament aħna, alright, aħna governed by weight equals mg, di waħda mill-ewwel equations li nintaqgħu magħha meta tkunu qegħdin tistudjaw il-physics u vera. So aħna l-mass tagħna huwa the components, issa nitkellmu l-ewwel diskursat hekk ħatibda, id-differenza ta' bejn il-mass u weight. So il-mass tagħna huma dawk il-Lego bricks, jien hekk nallimilkom mhux vera. Dawk il-components, il-molecules, kieku kienu nodduhom il-molecules kollha li għandek ġo ġismek hekk waħda waħda. They amount to a certain amount of mass. Alright? Inti sa fejna fjena titlef ftit molecules tigwadanja ftit, wara li tikol gwadanja il-ftit molecules ġol istonku, jekk taqaxxar xarek, tlift il-molecules. Alright? Hekk jiġri. So, mass is a count of all the molecules in your body, whereas weight is a force, all right? It is the force on the body given the pull by the planet. So din hija planet Earth pushing you down, qed tifhem? Pushing you down. Jekk aħna minn flok immorru fuq il-qamar, immaġinaw qed nagħmlu dil-lesson fuq il-qamar, okay? Kieku aħna qed inħossu aktar easy biex naqbżu. Alright? Għax fuq il-qamar il-numru huwa minn flok 10 ta' G 1.6. 1.6 ħafna easy to walk, iktar. Perikolus iktar ukoll għax tista' taqa' iktar faċli. Aħna mdorrin għal 10. Alright? Mela, kif ħan niżlu għadi? So, skont, dik li qed ngħid għax kienet danger di meta marru bl-Apollos. Meta marru bil-missions u l-landjaw fuq il-qamar, waħda mill-affarijiet li għalmuhom hija kif taqa'. Għax inti, alright, fine, ħataqa' aktar bil-mod għax inti mhux ħataqa' l-wiċċek faceplant. Però jekk inti taqa' u taqa' ħażin u tikkrakja l-helmet, you're a long way from home. You're in danger hemmhekk, qed tifhmu? So dik kienet id-danger, jekk ħataqa' u kemm vera hemm ħafna videos sara ħa nsibu xi tnejn. Le, l-helmet kienet bil-bajt. Mux literally tal-bajt. Il-helmet kienet beefed up bil-bajt. Ma kienx tal-qamel, ġifiri. Mela. So walking on the moon was a bit more dangerous. Kemmu vera, ħafna videos ta' astronauti jaqgħu. Ma għadux jitqu bihom ta'. Maħa. It's a little bit awkward, iktar, sorry. Tara? Waqa. It's awkward ħafna. It's awkward ħafna miexi fuq il-qamar, right? Da, sa taraw. Għara titilaw intom, u nutqu bikom. Da għamel push-up, Sara. Ma taraw kemm niżel bil-mod, għax the acceleration to the gravity is less, 1.6, so it's much easier, għara. Quanto? Barra minnek is-suit, it's a bit awkward iktar. Ovvja, U tinsewx, is-suit it's puffed up as well, so biex timxi. Diffiċli ta' Ija skipping over the moon, kama vera mħafna raħa, da l-iktar waħda d-daħħani di. Da.
Tajjeb, jgħid. Eugene Cernan. Mela. Għat jaqbes. Kienet easy għali, all right? Li għamelek. So, fuq l-qamar differenti. Fuq Mars għanna nsibuha daqsxejn iktar easy wkoll mid-dinja, però l-istess li kieku 0.8 għanna nsibuha. All right? Għalajn nitkellmu dwarha di issa. Ħalli kolkom in-nota sew. The difference between mass versus weight. So il-mass tagħna huwa the measure, okay? So li kun nistgħu noqogħdu nodduhom waħda waħda dawk l-atoms dik hija l-mass tiegħek. The measure of how many atoms you would have in your body. U ovvjament il-units nużaw huma kilograms, u għadu attenti. Whereas weight, kelma oħra li nużaw hija, it's a force. Anzi, all of the gravitational environment. U dak huwa measured in newtons. Oh, istaċċa. Tawilu, ħajtu ilu. Ma fem saqsabi. Nammettu. Verstappen, that's why he's a world champion. Ħafna nejk. Dik ħabba l-fans, dik darba tal-Belġium ma tiftakarix, kien ġara, leb waħda jew tnejn x'għamlu kienu. Taf kemm li expensive biex tmur taraħħom dawk. Ticket biex tidħol normal. 300 euro at least. Biex tmur hemmhekk u hekk ħadiġik fuq minn 1500. Skont li ma' Grand Prix, at least Monza pereżempju tiġik mhux ħażin. Anyway. Għalfej użajt il-kliem, it depends on the gravitational environment. Għax da, jekk inti tbaba sbieħ dan il-fuq dan il-weight, you can. You can a lot, all right? Bażikament, that's where you have fun. Ħaneħdu eżempju. Ħaneħdu ftit eżempju. Biz nista' nagħmilha hawnhekk jiena rajt lil dak il-fliexkun tal-ilma. Mela inti meta qiegħed fuq roller coaster, jew anki l-bandli, nafu li għadkom tmorru l-bandli, naqbdu ma' bandla, għalli ma naqbdux ma' roller coaster, ok? Naqbdu ma' l-bandla. Mela. So l-bandla, meta inti you're swinging għawek, ok? Meta qiegħed fuq din in-naħa, tafu li hemm mument żgħir. Ok? Hemm mument żgħir. Fejn? Tħossok kważi qiegħed fl-arja. Mument vera żgħir, at the peak. Hemmhekk xiġrilek inti l-acceleration to the gravity tiegħek at this point jiġi instantaneously for a very, very split second jiġi zero. Tikka ta' qed nitkellmu split of a second. Ma dik l-split of a second it-tfajliet kapaċi jaraw aktar minn aħna l-irġiel għax jaraw xarhom sejjer il-qudiem u mbagħad jiġi lura. Mhux hekk? Issa, meta aħna nkunu hawnhekk bil-kontra jiġri. Gravity hawnhekk teknikament huwa 10,
and a little bit more. Tiny bit, qed nitkellmu jkun 10.001. Tikka. X'suppost tħoss x'in inti hemmhekk? Suppost tħoss inti lilek innifsek you get crushed a little bit fis-sit. Suppost tidħol iktar ġewwa ġew sit. Ma nħossuhiex fil-verità. L-iktar li forsi tesperjenzaħħa din hija għadhom fil-bandli daw il-merry-go-round. Għadhom hemm. U hija ma nafx inni m'ammur bandli ta' xejn. So, daw il-merry-go-rounds li jek you spin around toqgħod bil-qiegħda u jkollok xi mejda toqgħod iddawwar. Issa ġeneralment meta konna tfal jien at least kien ikun hemm xi ħadd joqgħod fuq barra, joqgħod jipprova jdawwar kien tista' fast. Ma tħossokx qed tinbeżaq il-barra. Dik x'inti tagħmel inti teknikament it's-centripetal force jgħidulhom ma qed babas bil-weight tiegħek. Li qed jiġri huwa li inti meta inti stationary il-weight tiegħek huwa l-isfel dejjem. Però whilst you're spinning, dak il-component bil-mod, dak il-vleġġa bil-mod tibda tila u tiġi sejra l-hemmhekk. If you all of a sudden let go, timbeżaq il-barra, insibuk in-naħa l-oħra mal-ħajt. U daw fejn l-accidents jibdew. Alright? Biss anki hawnhekk ġed il-kamra nista' nagħmilha, ġieli għamilkom l-iskola żgur. L-ilma, rajt da, jek naqbat neqilbu jiena. Xamil sabiħ sera, rajt, għabat huwa għal-isfel, ok? U mek namela bil-blaġla, ma waqa xejn. Ok? Ma waqa xejn. Namela, ma waqa xejn. Ma waqa xejn. Tant jien konfidenti, jek nisplexja fuq Jeremy appost, tara, ha, għalluħ mikxuf, rajt? Oh, għaxej. Bas biex, la. Nistan xorħinna. So, ovvjament ħanħalli sieħbi Neil deGrasse Tyson jallimkom ftit. Da ħareġ video. Illa l-podcast jew kemm idaħħaqni u tajjeb qiegħed. Araw, daw l-affarijiet isma', daw l-affarijiet jispandulkom moħħkom, Daw għandkom bżonn tibdew tisimgħu, mhux l-imbarazz ta' Harry Styles jew hekk. Sħarsa ta' għadni. Għadat nċajta. Alright? So, araw, xaġa bħal da, l-ewwel biċċa ħanaraw mhux naraw kollox, mbagħad jiġi irrelevanti għalina. Podcast ta' Joe Rogan. Joe Rogan għandu interessanti, ma mhux qatt ma rajt. John Malija nara ħafna. Ta' John Malija ta' Malta dak imbagħad. Mhux ta' mbagħad qed nara Diary of a CEO nara u Jay Shetty. So what's going on here? Big clue. The Silverstone. This is the British Grand Prix, and it's the venue of the first ever Formula One Grand Prix in 1950, which is way older than you or I. This has been going for 75 years? It's cool, right? And so here we are to find out what it takes to put on a Formula One race in terms of the engineering, the innovation, and explore places that people rarely get to see. We're going in Scuderia Ferrari's garage. Ferrari, Ferrari, the car, them. the red fast car. That's them in the pit lane, in the garage. We're going to be talking to an engineer. We got our friends Bitdefender, who are one of the key partners with Ferrari. They're like a security, cybersecurity. Good knowledge. Trying to do that. They're also going to help us explore the innovation and engineering. For me, Formula One is the pinnacle of innovation and engineering. Okay, I'm an astrophysicist. That would be landing on Mars with an SUV side rover, or humans walking on the moon. Anyone else see that one coming? Tell you what, you're going to fall in love with Okay. the red beauty that's down there. Put it at number 2, but I ain't going to number 1. We'll see after you've been down there. Ja ħarra jaluma. Nibda nagħmel jien podcast għal Madoffi. Nidħol YouTuber x'taħsbu das. Abbonġu ftit nallimkom ftit physics. The Silverstone track is a former airfield. The straights are long.
So you really can floor it and go for it. They've also built in a number of long, I call them luxurious, luscious bends, and you get that speed. But as we found out, they're pulling stupid amounts of G. Normally, when we think of G forces, we Yeah. think of something that's Now, the pressing important thing. down on you, straight the length of your spine. So two things will affect the G forces in the turn. One of them is how fast you're going into the turn. Second is how tight the turn is. Both of those combined can increase, the tighter the turn, the faster you're going, will increase the G forces sideways. And these guys are hitting 3, 4, 5G. So 5G sideways, you know, your heart is just kind of dangling there in your chest. Oh, don't get that. Your head is like bobbing on your neck. Which is why you see the drivers, they put this brace around their neck, this contraption. I noticed in the compartment, they're shoulder to shoulder with the size of their seating area, and their head is restrained, right? So they can't. The head is not just Can you imagine being flopping around like that and you get 5 Gs that slid through the side of it? 5Gs, yeah. Your inner organs, they're going to feel it. It's brutal. What can we compare that with? So when NASA launches astronauts, they throttle such that they don't experience more than 3 Gs. So that's why not the solid rocket boosters, which are unthrottleable. Once you light those puppies, it goes, okay, until they run out. Then you separate them. And then the main engine, that's the one that they can throttle. And so that throttles in response to what these G forces will be. And they're seated as you see, you know, how they get into the space here. So that one's actually against their chest because they're seated backwards. Yeah. But keep in mind Ma that's som il-polgu, sawa? So tiħossu kollox tisfel. And that can go up to several minutes, maybe even up to 8 minutes. What actually blew me away, not the fact that when you get close up to one of the cars, just how bloody big it is. But because they're modular, you can just pop parts of the car off. put the nose on right now. €80,000, that's it. And the most modular part are the tires. Right? Don't believe it. If you watch their four tires, you turn your head this way, you turn your head back, and it's 4 new tires on the car. I timed them. It was like 2.1 seconds or something. And they'll get it sub 2. Da jgħamlu ma x-show, Gary, let's see what Federico had to say on that very subject. This is also a track-dependent discussion because imagine in Italy we have Monza. Monza is a track in which you reach very high speed, and for that you need a car that has less drag as possible. But you have to shape this for the track, for the needs of the race. Every track, we can tune the air surfaces, we can tune the setup, we can tune many things. And one of the big concerns for setting this car up to Silverstone as opposed now to Monaco, when there's lots of tight curves, no straights, no lovely luscious bends. Yes, Silverstone is a temple in terms of high-speed corner. These kind of cars, when you are moving full throttle through these corners, if you go up to 4G of lateral acceleration, you need to have load on the tires. Yes, to grip the road, otherwise you will you fly need to off. brake, otherwise you would fly. So you need maximum friction between your tires and the road. You need to put as much load as you can on the tires such that you maximize the grip. It's my first Formula One race ever. Mela, da beda jistudja. Oh, that's British I summer. did not. Għax issa jaqleb fuq xaġa oħra, fuq l-aerodynamics u affaritek, ta' u għahna ma nix bżon daqsek dettal. Da interessanti ma jtfittxu, Neil deGrasse Tyson għandu videos vera tajbin jispiega ħafna fuq il-physics u fuq kollox li għandu xaqsa ma' science. So, bazzikament li beda jgħid huwa da. Jekk inti qed iddur madwar il-corner tiegħek, il-Formula 1 dak li hu bħala sport, okay? Lateral Gs, law u lem. Il-drivers tarawhom jibdew sejrin law u lem. Kemm vera drivers parti mit-training tagħhom jekk ma tafux. Weights ma' on, u ma jeżistix il-gyms. On dak oħxon iktar mis-soltu bħala persuna tagħhom għax jitrejnjaw on ukoll. On oħxon iktar hekk, maskila ħafna. Għalfejn, għax inti jekk tiddawwar il-karozza din naħa, mela għandek 5Gs, sorry, bil-kontra. Jekk qed induru lem, id-driver qed iżomm 5-4 Gs din naħa. Dak ifisser li l-karozza trid
bħal merry-go-round, guys. Meta kontu tispinja fil-merry-go-round, intu ħad imbeżaq il-barra. So il-karozza biex jitibqa posta, żewġ forces come into play. Il-friction ta' tires. U għalhekk it-tires huma importanti għal driver tal-Formula 1 meta jkunu għadhom friski. Għalhekk imorru jbidlu t-tires għax meta t-tires jittiklu, x'jibda jiġri? Jibdew jiżolqu, iħossu l-karozza tiżloq qed titla' ilhom. Ma jistgħux iżommu l-speed. Dik number 1 u number 2 hija l-aerodynamics tal-karozza innifisha. So l-karozza għandha ġwiena f'quddiem u wara li dawk iżommu l-karozza mal-art. They provide an extra force downwards. That's why it's called a downforce. Right? Għalhekk jgħidu downforce biex il-karozza tibqa' plantit mal-art. Da kollu, right? Da kollu biex naraw sports. Dan huwa physics fil-verità, kollu. Dik il-ġewna dawn il-ġwina, guys, jekk jeqilbuhom bil-kontra, il-karozza ttir. Isu ġewna f'ajruplan jiġi, il-karozza kapaċi ttir. Jgħidu il-leġenda di x'aktarx forsi semmew l-iskola wkoll, jgħidu li l-karozza tal-Formula 1 tista' ddur ta' taħt fuq ġo tunnel u tibqa' moħla mal-ħaj, mas-saqaf. Ovvjament irridu niżviluppaw magna li tista' taħdem ta' taħt fuq. Għax ma jeżist dak il-magni jaħdmu because of gravity. Ma jistax teqliba ta' taħt fuq u tibqa' taħdem. Imma jgħidu li teżisti. Alright? Issa jekk m'intomx konvinti kemm jagħmlu G-forces, għaraw di. Qabel kienu jżommuhom daw bħala graphics u naraw iktar riċenti forsi. U naraw iktar riċenti. TikTok style. Għal min mhux qed jara n-numru tal-nofs li taraw. Tista'? Ma ħsibx ta' YouTube jgħattaj. Le. Ħanamlu fuq l-antik, jo. Wija, ħanamlu fuq l-antik. Ħarsu li l-G meter hawnhekk, okay? So ara, meta jieħu break, għarek fajmur lura dik il-boċċa. Qudiem, sorry, 6G l-qudiem. La ġemba jilħaq 5Gs. X'inħajdu? ċat jaf li ma trekkija di? Waħda minn tal-bidu di tkun. Tal-kangaru di. Australia. Taraw ġifieri kemm għandu Gs. Immaġinaw, 6G xi tfisser bħala braking force. Kemm taħseb li tiżen rasek? 20 kilos? Għandek, Daqqa waħda immaġina jiġi xi ħadd okej jimbuttak b'100 kilo l-qudiem hekk. Immaġina terfa' 100 kilo u biex tżomm rasek dritta, milli rasek tinżel hekk. Dak biss se tiħoss, dak id-driver. Tajjeb. Flight deviation, ma jimpurtax. Għalek interessanti suppos. Forse mux għal-girls palissa. Alright. So. Għanizluħom bħal examples daw. Għara, Planet Earth. Għandek 10 meters per second squared. Jew nkella 10 newtons for every kilogram you have. Innotaw, meta kontu jem 9 għalmukom newtons per kilogram. Planet Mars għanna nħossu madwar isu 7.6, isu madwar 8 meters per second squared. On the Moon, 1.6 meters per second squared. Ovvjament, il-planeta iktar kemm hija kbira, iktar ħajkollok acceleration to gravity qawwija.
iktar kemm żgħira, iktar ħadd tħossha faċli biex timxi fuq. Għalhekk l-idea li forsi mmorru fuq Mars. It's a similar size to Earth, similar acceleration to gravity. Any humans, if they would be called humans born on Mars, they would be taller imma. Mbagħad ħajsibuha diffiċli biex jiġu lura on planet Earth. The moon. Għax imbagħad b'daqqa waħda inti filli qed an easy acceleration to the gravity. Filli spiċċajt iktar tqila. Jien taf kif tallimta di funny xejn. Jien kien joħroġ Dragon Ball Z. Għadġirrajthom Dragon Ball. Dak kien hemm biċċa li darba Goku kienet jitrejnja fl-ispazju u sejjer biex jinġiret ma' Vegeta. Għadin niftakara ċara di. U kien jista' bis-serjetà. Kien jista' kellu fuq il-spacecraft tiegħu jista' jvarja l-gravity. Jgħod jagħmel il-kung fu in higher gravity. U darba minnhom laqata b'xi mod u żżida għal 40. So dak kienet jiġġieled kont 40 times gravity jekk kienet ċaġa. Imma din idea slight deviation ta' 2 minutes. Jekk aħna rridu mmorru from Earth to Mars, għandna problema kbira li inti aħna u sejrin. We need to spend about minimum 6 months, u vera diffiċli 6 months, iktar 8 months, up to a year in minimal gravity, in almost zero gravity. Ġifieri jfisser li aħna nqogħdu niflowtjaw il-ħin kollu. Issa aħna bħala umani maħniex imdorrin għalhekk. Allora x'jibda jiġrilek, guys, jekk inti qiegħed in zero G, alright, u m'intix titrenja, ħafna affarijiet jibdew isiru ħażin, L-ewwel waħda ovvju l-istruttura tiegħek, l-għadam tiegħek, daqqa waħda jibda jitmermer. L-anzjani, ara, waħda mill-affarijiet li qed jagħmlu issa, guys, hija fil-fitness li dejjem għandek tagħmel xi forma ta' resistive training li terfa' xi ħaġa. Mhux biex m'intix ħad ibbalkja, toqgħodx tinkwieta, mhux ħad tiġi xi sumo hekk daqsiex, imma jekk inti tagħmel xi forma ta' resistance training li terfa' l-weights, you're gaining more bone mass. U għandna bżonnu dak, okay? Għandek bżonnu li għadam tiegħek ikun b'saħħtu. L-anzjani għalfejn taħsbu li jibbatu minn osteoporosis, per eżempju. Dak il-tip, ħajja nerfalek il-xirja jien, senjura, u xejn ma jerfaw, qatt ma jqandlu xejn, allora jispiċċaw fraġli mbagħad. Tmur toħdilhom bidejhom xi ħadd u taqsamlu jdejh tista'. Jaqgħu mal-art, il-biża tal-anzjani hija di li jaqgħu. Għax hekk taqa' fuq il-ħib, tikser il-ħib. Dak imbagħad daqshekk tibda nieżel l-isfel. Tikser idejk u l-istess, right? Dik waħda minnhom, so astronauta wara 8 xhur 12 xahar fil-zero G, tmur toħoddu bidejh, literalment kemm tmissu hekk, tiksirlu jdeh. It-tieni waħda, aktar importanti, il-qalb. Inta qalbek x'tagħmel xogħla? Tippompa d-dem. Kontra xiex? Qed tippompa kontra xiex? Mhux kontra gravity. Inti tippompja dejjem kontra l-gravità. Mhux hekk, kum hemmx gravità, m'għandix għalfejn tippompja daqshekk b'saħħitha. Allura, x'inhu mbagħad titfila l-gravità? Il-qalb titgħażżen. Tiġi għażżina ħafna. Tija daqsxejn gravità u ma tistax tlaħħaq għax il-muscle tiegħek imut. Dak għandek cardiovascular muscle. Il-muscle huwa daqsxejn differenti mill-muscle ta' jdejk, mill-muscle ta' postijiet oħra. U ħafna affarijiet oħra li jaffettwawhom. Il-muskoli kollha il-kelma hija they atrophy, titlef. Anke d-dem, anke l-exposure li jkollok ta' raġġi fl-spazju. Għalissa għadna ma nistgħux immorru Mars ta'. Għalissa laqqas xadina ma tista' tmur Mars. Spacecrafts biss, right? Għalissa għadna maħniex kapaċi. Minn barra l-biċċa tax-xogħol li tittejx ma' nofs tużżana nies għal sena ġo kamra żgħira. Issa,
Allora ma stajniex nagħmlu xi ħaġa bħal di fil-films ħarġu biha diġà. What if we have a spacecraft? Li da ikollu xi forma ta' rota hekk, bħal ta' avatar. Ma rajtuhx avatar, joqgħod jispinja. Avalon jew x'kien jisimha dik l-spacecraft li joqogħdu jduru. Ħalli inti you simulate gravity. Waqt li qed iddur bħal merry-go-round. Guys, moħħkom hawn. Bħal merry-go-round. As it's spinning min qiegħed fuq barra, it's like you have gravity, normal gravity. Allora you avoid all the problem. L-idea li jumbat ikun hekk spacecraft u dat tub jibda jispinja at a specific rate. Bil-mod, mhux super, mhux ser hekk ta' bil-mod li inti mbagħad it-simulates gravity allura inti hawnhekk min jkun ġo tubu jisu qiegħed normali fuq din id-dinja miexi. U qiegħed fl-ispazju, miexi. Ma jħossx. So daw idejat ifhem, it's science fiction, it might become science fact someday. All right. Min jaf? Forsi hawn ġew għandi l-ewwel astronawta Malti. Waqt nejra li tellani miegħek dal-boħra. Ma doffin ma ngħaddikx mill-eżami. Posta. Tifhimni, jo? Era ftakar fija jekk. Illum is-sell l-ewwel. Ġiex. Eżatt hekk, l-ostra. Kemm nieħu pjaċir kieku. Hekk irrid, ħalli fi graduation mela. Bat li ritret. Għaddejt, għal-mod. Mela, nitkellmu dwar xi ħaġa iktar serja. Dwar is-Sinjur Isaac Newton. Isaac Newton ħarġ b'daw l-idejat meta kellu 21. Intadek titander, ġifirejja. Uħroġ taqxie idejat, Jien? 34. U nselli. Newton's laws of motion. Ma Isaac Newton hemm xi ħaġa dwaru li jiena I'm better than him. So. Ma, law number 1. Law of inertia. Kif ħajbu għali? Right? Bażikament, u d-desk hemm ktieb hemmhekk, hemm id-diary. Dak il-ktieb ħajibqa' hemmhekk. Sakemm ma mhux inċaqalqu jien, mhux hekk, hemmhekk ħajibqa'. Jekk niġi għadha filgħodu, ngħidu nit fil-kamra, ħriġna l-barra, ħadd mu ġew, jekk niġi u nsib dak il-ktieb xi ħadd ċaqalqu, hekk ħanajt ċaqalqu. Mhux waħdu ħejħu xi forma ta' trajectory. So, the law of inertia din hija, right, li an object will remain at rest. Imma Newton di li kienet il-ġenju tiegħu issa, li mhux at rest biss. Or moving unless a force changes its motion. U hawnhekk inġibu l-eżempju ovvjament tal-hockey puck tal-air hockey. Inti immaġinaw sitwazzjoni fejn għandna dik l-air hockey table tagħna hija infinita twila. Infinita twila. U titlaqa dik il-hockey puck hekk għaddejja. X'taħsbu li ħejġrila? Qatt ma ħadd jieqaf. Sakemm ma jmux hemm xi ħadd u jwaqafha, mhux hekk?
L-istess bħal boċċa tal-biljard, il-pannu għalhekk jużaw, guys, għax it's a low friction environment. Inti meta tagħmel l-art, right, u tagħmilha tiżloq, għalhekk xagħat jiżloq, għax m'hemm xejn jżommu. So, an object will remain at rest. Dak il-ktieb ħajibqa' hemmhekk sakemm ma mmurx jienu ċaqalqu. L-oġġett ħajibqa' miexi sakemm ma jkunx hemm xi ħaġa, a force which changes its motion. Tgħidli ma sehr. Waqf, l-estenna, dak ħabat. Ma nagħmlu aktar bil-mod. Dak waqf. Lix ġara hawnhekk? Hawnhekk għandu ovvjament a force constantly kontrih, mhux hekk dak il-market. X'għandu kontrih? Gravity u? Iktar u iktar? U hija, mela ħanġib il-Batmobile tiegħu. Minflok. Batman. Mhux baqsek tqejla, ġa. Lex tisplodi. Għalfej, x'inhu jwaqfu da? It's not gravity. It's friction. It's friction. All right? Friction is holding it back. Dik kieku tibqa' sejra. Kieku in the perfect world. Kieku dak bla friction, all right? Immaġin nagħmel xi lejer ta' żejt hawnhekk, okay? Hekk, u nċappas kull ma. U dan itilqu, dak jibqa' sejr. Mhux hekk? Imma because of friction it's stopping. So aħna, it will not keep on going forever. U dik kienet il-biċċa tal-ġenju mħabba Newton. Għax ma setawx jimmaġinaw dik il-biċċa xogħol. Fl-ispazju hekk jiġri, inti a spacecraft titlaqa u tibqa' sejra. Xi kultant you power up. So dik law number 1. All right? Mela, law number 2, għajn ikbuhom mbagħad. This is the change in momentum law. Bażikament, the second law of motion tgħidilna xi ħaġa b'dan il-mod tara. Li? To the rate of, mela, il-force huwa directly proportional to the rate of change of momentum, forsi l-iskola użajtu l-klim minflok. Change in, to the acceleration. Minflok, okay? Il-force directly proportional to the acceleration. Però dejjem fil-physics hemm dak l-asterix provided no external forces. Di faċli biex tifhimha mbagħad hux vera. So, jekk nimbutta b'ċertu force, ħantih ċertu acceleration. Jekk nimbutta b'force ola, tajtu acceleration iktar għolja. Bħal roller coaster, bħal xiex. Femni da xiex, Jeff. Dik mbagħad gravity, ta' iktar ta' l-example. Da' iktar nitkellmu dwar ta' tidaqqa il-ballun. Jekk ta' bil-mod, tajtu ċertu acceleration. Jekk ta' iktar veloċi għax inti tajtu force iktar qawwi b'saqajk, tajtu iktar acceleration. Mhux hekk? Right, mhux hekk. Ma tħanġibu l-eżempji, ta' għanekbuhom l-ewwel, ħalli kolkom kollox nitek. Mbagħad l-aħħar waħda, it's more like the law of karma. Yep. It's more like the law of karma, mhux vera. Għana volja ma tantx nemmen fiha kultant il-karma. Nagħmel tanġit. Nippruva. All right.
Vale, le, the law of karma huwa tagħmel tajjeb biex taqla tajjeb, mhux hekk? Law of karma. Il-maqlub. Tagħmel ħażin biex taqla tajjeb. Eżatt. Għara x'di qiegħda for every action there is an equal but opposite reaction. So inti tagħmel ħażin ħataqla tajjeb. So the opposite of karma da. For every action there is an equal but opposite reaction. Ovvjament, provided no external force. Sar irdu nispjegawhom ftit, ok? Proset dik. Ma dik imbagħad momentum qed tidħol f'realm ieħor u attent. Tapplika għal dik proset, yes. Jien kont iktar ħan. Sara mill-ek star li ismi. Jien iktar kon ħanajdilkom bħalissa jien qed nimbotta fuq il-ħajt u l-ħajt qed jimbotta lura. Jieħu l-ħajt jiddeċiedi issa, ħanieqaf nimbuttaħ lis-seq. Nibqa' sejjer quddiem, x'hekk? Iċċedi l-ħajt bija għax jinħa mur nagħmel hekk, pereżempju mmur fil-vojt. Tifhem? Naqal bar. Okay? So inti dik hija the law for every action there's an equal but opposite reaction. Di bħal meta tagħmel tal-idej. Mhux hekk? Force lawek, force bil-kontra, jekk inti l-ħin kollu qed tieqaf, ma tkomx tagħmlu hekk taslu l-iskul u tagħmlu tal-idej. Le? Erġgħu qabdu għadi. Kenna waħda wkoll aħna kienet daqsxejn iktar nasti. L-kun kontrikha, ejja, ha. Lili, xe, intħad għaddini. Maħna kon għamlu waħda. Kifini? Tammel subajka. U titfall muniti li tal-boys daw l-affarijiet. Il-girls ma jgħamlu. U toqgħod nifirħu għax għandna hekk kollu dem. Nabola. Jew jisnabola. So jħana naraw applications tagħhom, right? Jena da xej applications tagħhom da. Ta' Newton's laws. Tit. U xkont tajjeb. Kont naqla d-dem, eżatt. Tal-idej kont chicken wings għaraħa. As chicken wings, chicken leg, actually da. Mela, l-explanation. Unifqu għawek, right? L-lum. Għaddit il-lesson vera malaj. Tajba kien. Mela. I mean, kan għamil explanations daqsek ġifiri, tifhem? Desti. Mela, nużaw daqxej kuluri differenti, nużaw l-istess. So. Mela. Daw ħan għamil sal-applications ta' kull law, right? Mela. Law 1. Waħda minnhom, per eżempju, as an application hija, all right? Bażikament, fil-passat, jekk ma tafux, mis-60s lem bej ir-Russi u bej NASA illonċjaw ħafna spacecraft into deep space. Mister żball li kallijat il-bot Voyager 1. Għana kemm qiegħed bot. Kemm vera għamlu daqsxejn big deal, forsi rajtu fuq il- Unopposed, yes.
fejn postu. Dalik kieku kifet jara u sowa. Ma to get some position xej diffiċli ma insomma ejja. Dak teleskop. New Horizon teleskop dak. Daw kollha huma spacecraft li sejrin ara Voyager 2 jgħat ma ġembu tifhem? Pioneer 11 u Pioneer 10 daw kollha huma iktar Amerikani li batu minnhom daw. Ara. So bażikament Voyager 1 minn hekk kien l-ewwel wieħed li ntbagħat. Da kien launched fis-70s. Eżatt, 47 years ara fin-1977, okay? Kien il-launchjat. U mbagħad terġa' Voyager 2 l-ewwel ma launchjaw. Okay? It-2 ġie qabel il-1. Għax hemm August u September, x'aktar ġralu xi ħaġa forsi u l-launchja ħabel. So bażikament tara, if his view da l-spacecraft kieku qed iħares lejn id-dinja tagħna, jara hekk. Ix-xemx letteralment hija stilla, mhijiex għadha x-xemx kbira. Ix-xemx saret stilla waħda mill-istilel fil-background, tant kemm qiegħed bot, u qed jara l-orbits tal-planets kollha. Id-dinja tagħna letteralment mhi xejn. Solar system da xi diffiċli għax qegħdin iktar il-bot minn hekk. L-eqreb solar system tagħna qiegħda ħafna iktar il-bot minn hekk. Dan mhux qiegħed biżżejjed bot. And it's traveling so far away. Ma da bażikament what's so special about this is li m'għandux bżonn ħafna x'ismu fuel to travel. Da li jagħmel użaw gravity itself as a slingshot. Użaw gravity itself as a slingshot. Okay? So bażikament da li jagħmlu huwa meta l-launchjaw, ma qabdux il-launchjaw f'dan il-mod ara. Solar system tagħna fin-nofs, hekk, the inner planets. Aħna qegħdin hawn ġew sewwa. Mela, li qabdu huwa l-launchjaw użaw il-pjaneti l-oħrajn bħala l-gravity themselves, they used it bħala biex tgħinha. Up until that point, guys, aħna qabel Voyager ma kenniex ritratt ta' Saturn up close, per eżempju. Kien l-ewwel spacecraft li ħar ritratti tal-pjaneti viċin. Ta' qabel kont tara through a telescope. Saturn kienet just a hazy image. Neptune l-istess ħaġa. Fi żmien meta twelidtu intom, rajna l-ewwel darba il-Pluto. Dal-famus ritratt ta' Pluto. Daħaduh bin-New Horizons. Daw spacecraft. Okay? Intom da ritratt tiftakru għax da ħareġ fil-2015. Ta' reċenti. Aħna lina Pluto kienet literalment just a hazy image. Kienet tigerek. Għalija kienet a planet. Għalikom le. Jew għalikom le. So the earliest photos of Pluto kienet ċaġa bħal diħa. Dik Pluto għalina aħna. Eżatt. Qas nistansiva ki korrit il-Pluto. So, taraw, one application of Newton's first law, all right? Another application is the obvious one, all right? An object will not move, all right? An object on a table will not move. Mbagħad l-iktar funky example li nħobb inġibu għada. Ma dan nistgħu naqduh, le. Jew l-iktar funky example li nħobb inġibu għada. X'jiġri meta skydiver jaqbeż minn ajruplan. Mela, meta qbist mill-ajruplan, okay, meta qbist mill-ajruplan, guys,
Li jiġri huwa you start accelerating downwards. Okay? Ġġera, x'morbu, xaru dak til fuq. Mhux hekk taqbes, ma taqbes l-dritt l-isfel, ma mhix impossible di jew. Mela. Bizna u niżlin bil-mod, right? Niżlin. Issa, x'jiġrilek your graph tiegħek? Li jiġrilek huwa dan. Il-velocity time graph tagħna. Velocity will start increasing. Okay? As you're going down. Imma, you will reach a point fejn you cannot accelerate more. U dik hija. Il-velocity tiegħek tilħaq plateau, ma tistax iżżid iktar. U dak jgħidulu għandu kelma għalih, right, jgħidu terminal velocity. Le, skont kif inti. Di smajta l-istorja, konkja, nafsatek. Issa, di għax jgħidu li meta kienu qed jibnu wieħed mill-ftit lowest skyscrapers kien l-Empire State Building. Meta jgħidu għax kienu n-nies jitfgħu munita apposta. Jekk tillandja u tolqot il-xagħat eżatt fuq rasu hekk, suppost għandek toqtu. Għax inti dik il-munita suppost is traveling so fastly tista' toqtlu. Imma le, għax il-munita has a low terminal velocity. So, toq ħatweġġak, ma mhux literalment slice jak jew data. Sakemm ma titfaħħix biktar force l-isfel. Okay? L-istess ħaġa ġebla għandha. Kull oġġett għandu tiegħu. Mhux il-mass, huwa l-aerodynamics tiegħu. Jekk inti mbagħad dik il-munita taqa' dritta hekk iktar ħatweġġa. Imma x'inhu maċ-ċans li tibqa' dritta nieżla? It will tumble. Dejjem. Tifhem? Għalhekk inti jekk titfa' bullet l-isfel dritta, ħatoqtol il xi ħadd. X'intom tagħmlu Ja girls, moħħkom hawn. Ma nafx x'inhu ma jagħmlu wara. Alright? Naf. Isbaħ minha. So, terminal velocity jiddependi imma skont il-forma tiegħek. Inti għalhekk skydiver, għalhekk huma niżlin jiftħu jdejhom u saqajhom. Mek inti tinżel dritt l-isfel, you'll reach a higher terminal velocity. U dak ħajstur din hawnhekk sejjer hekk hux beh. Ħajstur lil luk miskin. Alright, so dak bħalissa kif qiegħed. Anyway, so mela dik hija application oħra, alright? Għalfejn. Għax daqqa waħda għax ħajġri. Il-force upwards will be the same as the weight. So there's no more reaction to go down, tifhem? So f'daqqa waħda, Newton's law is satisfied. Qed niġu bit-third law u bil-first law. Alright? Imma di mhux san niżlu għax daqsxejn komplikat. Alright? Law 2. So, minn law 2, għana ħorġu l-equation li għanna bżon ta' F equals MA. Imma, please, di l-istess. Di ġa minni, ktib tal-lum diġa. L-equation mux bħal weight equals mg. Okay? Mela waħda hija forces u accelerations. U l-oħra hija weight u gravity. Mhux l-istess ħaġa qalbi. So, toħx titgħallem għad-doppju, right? Biex inti tinduna l-isma' taw l-istess. Weight is a force, ara fejni. Ċara u tonda. Okay? Ċara u tonda. And there are ftit examples issa. Let's bring forward some examples. Enzo mo kreattiva l-ħaġa, Jien ħanġib l-eżempju ta' ballun. Sorry, footballer jixxutja ballun. Tista' tużaħħa għaw Malta, hockey ma tantx huwa popolari. Qatt ma mort ilagħbu logħba hockey.
Għaw bħal-qormi b'saħħithom. Mhux vera. Hemm tim ta' ħal-qormi, Malta għandna tim nazzjonali tal-hockey. Mhux hockey ice hockey, hockey normali tiġri. Aħna l-iskola kienu jagħmlu ħafna dal-hockey. So, kien popolari daqsxejn. So ejja nżommu fuq footballer, okay? So Inti l-ballun tixxutjah b'ċertu force and the ball accelerates away. But ovvjament the higher the force, the more it accelerates away. ċatta ejja, ġibu xi eżempju ieħor intom, nżommu hekk. Slingshots. Slingshot. Għara, tiġbet. Zbandoledu l-għadi? So, slingshot. Slingshot iktar nużaħħa li kiku a function of potential energy into kinetic energy. Good one. All right, that's a nice one. So, tajba. A billiard stick. Daqs kon nilab ħafna billiards. Ukoll. Da jgħalmek ħafna geometry u ħafna iktar ukoll dwar forces pushing u pulling, u ġvera. Tipo, ikvera viċin, tittja bil-mod. Darts le. Darts kon għamlu xi ritratt ta' xi teacherek. Le, u ġvera. Nimmaġina li għandi tija jek intom kollu. Tani ħafna homework. Għal-bradella non. So, billiard, all right. Again, more force, more acceleration, all right, istess ħaġa. Taraw, kemm huma application istess ħaġa. Tajjeb. Ġibtu ftit examples intom. All right. U l-lotri. Għal eżempju, inti bħalissa fuq is-siġġu. Kont tallimtkom x'inhi il-kelma siġġu bil-Malti. Le, banketta. Banketta za stool. Ejja, x'inhu maqat maqat is-sorb. Tafu wiex dik. Maqat is-sorb. So, dak is-siġġu li qed bil-qeda fuq u inti x'qed jiġri. Okay? Is-siġġu qiegħed hekk. Inti qiegħed hekk. Mela inti qed tagħmel providing a force downwards, which is called a weight. U mbagħad is-siġġu qed jipprovdilek a force upwards, teknikament ġej mis-saqaj, imma aħna noħdu ma' s-siġġu ġenerali biex ma nqogħdux nagħmlu 4 darbiet. Kontra, jgħidu l-reaction, ġvera. Kieku siġġu fuq 3 saqaj, jiġi stabbli? Pal-reliant problem. Ma li kieku siġġu fuq 3 saqaj. Ħanajdilkom, dak it-tripod per eżempju, huma stabbli, ma mhux biex jerfgħu weight kbira ta' daqshekk. Irridu jkunu miftuħin ħafna mbagħad. Waħda bħal huwa is-siġġu tal-computer mhux pilastru wieħed ikollu, in-nofs, mbagħad jiftaħ base. Bħal daw tal-bars hekk. Eżatt. Unicycle da xejn komplikat, so għattajt, imma stenna waħda. Għax intom il-unicycle għattajt hekk. Unicycle, għandek hekk u għandek pedali, jiġveru, waħda waħda. Is-sinti biex iżżomm fuq il-unicycle li xi darba nixtieq nipprovadi. Kun funny. Actually, tibqa' tiċċaqlaq mhux bilanċ biss.
tibqa' saqajk il qudiem u lura. Dik hija bicycle xorta dik ta'. Issa, il-unicycle imma biex tibqa' dan it's the gyroscopic effect. Inti rota ma taqax minn fuqha sakemm ma tislowjax ħafna. Rota għalfejn ma taqax. Imma żomm il-bilanċ għalfejn. It's called the gyroscope. It's called the gyroscope. Għax inti, il-gyroscope huwa meta għandek a spinning object, ma tistax tbiddilha l-angle tagħha. Ħanurikom kif tidher era. Għandi dak tiegħi ma. Eżatt. Tifmu? So, il-unicycle hekk iżommu l-bilanċ, illi jibqgħu dawru dik ir-rota. Le. Da. Naf, ma joġobni iktar veritazzjoni kieku. Dik l-Ispanjola. Dini. Da jispjega iktar fizik saħħa. Ara ħa. Jekk ħalli hekk, alright, ara ħa, x'in jitlaqa, ħataqa. Bravo. Ma xin jispinja issa dak. Da jgħalmuk fil-physics A-level, dal-affarijiet. Dal-affarijiet torque, da interessanti. Bicycle wheel would already have angular momentum this way, and so a torque pushing that way actually swings this angular momentum around that way. Okay, so let me try to get the wheel spinning and make it work. Come on. Oh, look at that. Riżetta, tarawa? Ftit. Iktar aħjar dan. Min kiteb dal-ktib. Da. L-lecture sħiħa di. Da waqt lecture normali, Da tip ta' lecture si kollha fl-università. Da għandu l-budgetu. Da bil-magna, da jagħmel aħjar. Jorik da. Vera, jorik da. Għalhekk nabbiħi. Da, poġġa bil-qeda fuq stul id-du. Araħa, qed iduru. Li r-rota għalhekk inti ma taqax. Stess ħaġa meta jdendilha. Ansiba nindendil. Changing the direction of rotation, then it will go the other way. Now, dat tip ta' physics mbagħad fejn interessanti hemmhekk. Alright? Dat tip ta' physics fejn interessanti. So, a personal chair, u l-aħjar li konna huwa daqsxejn żejra diagram nagħmlu. Pulit. Vera sempliċi, xaġa bħal dak. Wait, dejjem l-isfel? Reaction dejjem il-fuq.
Ma jimpurtax, ma nagħmel reaction. Alright? Tajb, so għamil. Serdi ka tkun kritika waħda. Bu eżempju, u la asħab, la segretir. Asħab, meċ nasar il-sejr. Mek vera, għandu lectures vera zbieħ dar raġel. Tantu għek li ktib, xrajt li ktib tiegħu għarħa. At one lecturer x'jagħmel. He actually swings on a Miley Cyrus ikkupjat lilu. Ġara. Jux ġara, xfieħ fan. Miskin ma nafx x'kienu sabulu, ma nafx x'kienu għamel. Le, għadu ħaj. Għax kienu għalaw lajja fuq li xi student ma nafx, naħseb jew m'għaddi xi student u għala xi ħama fuq xi jaw. Xi tipo xi abbuża minnu jew xi ħaġa, daw mhux hekk ikunu. So, għal-ġimgħa d-dieħla, okay, ġast biex nintroduċiha daqshekk tikkupjaw iġdi. Fakruni. Iktbu daqsxejn xagħat li għandu l-lapes. Momentum. Ġel biċċajib sta daqsxejn, guys. Momentum. Iktar matematika. Imma naf li għasatkom 5 minutes. Thank you. Jekk xaħat għandu xi payment ħallu fuq desk, jekk għandok ismek, jekk fil-kas għajdli.